Команда Кара принимает бой. Нагай Беркер, Ахмад Сила. Аллаху Акбар. Шотели Дахару, Бандонячи. Шон особо отличный был сотрудник, что получить пешет Ака, чтобы высказать свое возмущение по поводу тех санкций, которые объявил американский госдепартамент в отношении главы республики, а также жены, детей. Мы семья Кара, и мы возмущены теми действиями американского департамента, который очередной раз показал свое истинное лицо, вмешиваясь в государство России. Государство России является нашей страной, великой державой, а Чечня является субъектом Российской Федерации. Ахмад! Сила! Мы семья Кара! Мы семья Кара! Way patchat, way busa dinler des, way giltler des, way kamler des, tar ho chuyalo melghet washul, buho حاتيا إيش إستان أشولا وبتشاتن دلتان سويزا وبتشاتن سميا دوت سانكتش يقعدوا سانكتش وهم بورا بتشاناتن سميانا حلقة سدالور دوج تحقق قنطوات هنيقع أقويتها بحث روكي بروش كديرة وروكي بروش سمية كديرة وسميا كديرة وإتويش شانسكي نرد أحمد سيلا الله أكبر. هو بالغنا سقط ديش شاير نوخشي تشيو и санкции вышу, وين ناخد أسعار, وين باتش قونا غلا أسعار, إيش قيد وري أسر, خيخ وري أسر, وين بلغل خلر, بلغلو وين الدنيا نشوح يقونا خلر, سر بلغل دوخ, وشاش سهام دمش. تانا رمزان عشدال دوقا ويلزا, سنقون حبول هرقون غي روسلان تقصاع باج هغارة, تنق غربر باندلوش, تغن هو ديكني شو حقا تغن شو باندلوش, تنق اشتحبوش بو. ورمزان يعجوات من دالشي شو زن كنتي بولدر نوخشي قام غيل ديال دات شو نشو ميلدو الله دال شو لا تيل مصو دال عالش دال شو دال داعي بركتي. Мы объявляем санкции по ПЕО. Команда Кара принимает бой. Нагай Беркер, Ахмад Сила. Аллаху Акбар.